go back and buy a city kay kulangan ang amo ang decoration. Kita ka ni Bakam naman. Hisi lumuta. Uy! Niagir gani mi. Before, and I will let you save the after. Hi everybody, so welcome back to the Adventure Channel for today's vlog. Pagpatuloy natin po ang pag-decorate sa ating bahay. So today I will gonna speak Bisaya language because it's hard to speak Tagalog language. Naamay na sublang Christmas garland, so I decided to put here sa gawang sa amo ang gawas. Oh, beautiful po damo ang gawas dili ra sa sulod. Tungod kinadagan man og palit ani kay baling mahala ang presyo bali po diing taasa. Kinahot na naman ang mga baraton nga garland, so kani among gipalit nga tag 148 pesos. So taas po siya. Mga tulo ka rupa. This Christmas tree and rearrange again because you know it's so messy and I don't like the design, so I decided to remove all the Christmas bowl and then usbon ako siya og design nga di siya wakat lantaon parang lami po siya lantaon. You know what, the stair is so beautiful. Look at this. Upstairs. Alam mo yan ka upstairs.
clouds is beautiful lake. And then basically it's noisy here. It is because there's a super typhoon coming here in Negros Oriental, and it's high risk. And then yeah, I'll let you see the result.